देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देश की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी पे, रोजगार पे, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर फेल हो गए हैं। रेजोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, डिटेल्स आपको येचूरी जी, आजाद जी और बाकी पार्टी के नेता देंगे। बट मेन मैसेज ये है कि आज जो युवाओं की आवाज उठ रही है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को उस आवाज को सुनना चाहिए और उस आवाज को भविष्य के बारे में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एक बार फिर पटरी पे आएगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये मेन मैसेज है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ एंगर एंड फियर in our students, in the weaker sections, in the Kisans. The reason this fear exists is because there is a complete failure, absolute blanket, disastrous failure on the economic front and on the employment front. The opportunity that India had has been lost, let me tell you. We are busy discussing everything except the main issue, which is joblessness and our economic strength. This has been destroyed by Mr. Narendra Modi. Demonetization, part 1 and part 2. Instead of addressing this, instead of going to the students of India and saying, listen, this is what I'm going to do. This is how I'm going to give you jobs. This is how I'm going to set the economy right. He is doing the biggest disservice to this nation by dividing this nation and distracting the attention of people. This is not going to help our country. Mr. Narendra Modi should stand up and have the courage to speak to the youngsters in these universities and tell them why the Indian economy has become a disaster, why it has become a basket case, and why we have the highest unemployment in 50 years. Unfortunately, the Prime Minister does not have the guts to do this. He does not have the guts to stand in front of the students of this country and tell them, so he crushes them using the police. I challenge the Prime Minister right now to go to any of the universities, stand over there without his police, without his infrastructure, and tell the people what he's going to do for this country. Thank you. सर, अपोजिशन की मीटिंग में कई पार्टियां नहीं आई, एसपी, बीएसपी, टीएमसी जैसी पार्टी नहीं आई, उसमें क्या कहेंगे? राव जी, आपका क्या कहना है? क्या विपक्षी एकता कमजोर पड़ रही है सर? দেশ ভাগের চেষ্টা করছেন নরেন্দ্র মোদী, এরকমটাই অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী। এবং পুরোটা কেন আতঙ্কিত, জবাব দেন নরেন্দ্র মোদী। প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, যে সময় দরকার ছিল মোদীর দাঁড়িয়ে থেকে উত্তর দেওয়া, সেই সময় তিনি উত্তর দিচ্ছেন না। একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন যে দেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের সিকিউরিটি ছাড়া গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি উত্তর দিন, ঠিক কোথায় যেতে চলেছে দেশ, কি করতে চান তিনি। বিরোধীদের বৈঠক হয় আজ এবং বৈঠকের পরেই কিন্তু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাই জানালেন রাহুল গান্ধী। সিএএ এর প্রতিবাদে মোদী বিরোধীদের যে বৈঠক ছিল, সেই বৈঠকে কংগ্রেস ছাড়া 4 বাম দল ও কাশ্মীরের 2 দল এনসি ও পিডিপি যোগ দিয়েছিল। বৈঠকে যোগ দিয়েছিল এনসিপি শরদ পাওয়ার এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার হেমন্ত সোরেন। এবং সেই বৈঠকের পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী এবং মুখোমুখি হয়ে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। দেশ ভাগের চেষ্টা করছেন নরেন্দ্র মোদী, এই অভিযোগ তোলেন রাহুল গান্ধী এবং পড়ুয়ারা কেন আতঙ্কিত সে প্রশ্নও তোলেন।